nawapenda sana. Lakini sasa usalamu wangu moja hivi, Gram nampendaka sana yani. Nampendaka sana. Sasa tuzama tu ni vile gouverneur tu wa Kongo. Wewe ndio unapatia tu Kongo yako nampatia tu Graveva tu. Kujiri kwa sababu ni mtu anatumika na kitu. Tu Hassan Ngando. Ni Muislamu? Yeye ni Muislamu. Sheikh Hassan. Aumwambia asalamu alaykum. Salamu alaykum sawa warahmatullahi wabarakatuh. Ali wapetangu mwingine anaitwa Saidi wa Saidi. Anashauri pale mtoto mzuri sana. Mtoto mtulivu, Saidi iko pale kabisa. Mtoto wakiana sana. Unampenda sana. Nampenda sana kijana, iko fresh yani. Anatumisha akili yani. Ana ile mapenzi ya hivi hapa. Mtoto anatulia sana. Anasema mapenzi, ongoza mapenzi. Unajua jina lake anaitwa Saidi. Ni Grabanzelo Kromanzelo shanga maziba ngumba kumili choba yemo na chopi loboka nkuruma kobeko. Ndio jina yake Saidi. Très bien. Kama kudu. Famille Ngandu yote tunawapenda sana. En tout cas tunasema Mungu aendelee kubalinda. Mungu abachunge bien na mabaraka trop. Famille yote kule mabukavu donc Bukavu yote mnatujua bien. Tamu nisema Bukavu nangalia ba grand Théo, nangalia ba grand Aimé, ba sœur Fifi. Donc ba espoir Ngandu, ba oncle Doudou, donc ba oncle yote, ba Shanga, banani Olivier Katoto anasema tumika kazi bien, défendre Bulongo, défendre Bulongo. Angalia ba jeune biko hapa. Il faut tunaungana tunazogeza kitu mbele. Balobi Swahili tolobaka Swahili tosala pe ba acte toneshe keno batoto ya Bukavu tunapongea Kiswahili tunaitumika pia matendo tunachokezana mbele. Donc en tout cas tunawapenda sana na batu yote benye sikusema jina mtanisamee sana mtanipata tunawapenda sana. Donc musijali tuko pamoja et puis je vous aime beaucoup et puis tena na ba souhaiter Happy Valentine's Day donc le 14 février donc tunawapenda sana. Salut et certa. Waranson na ukumbusha tena en tout cas félicitations na chanson yako ya Saint-Valentin. Chanson mweko très bien. Iko ya butamu sana. En tout cas nilipenda sana. Félicitations na ile ma image ya bien sana. Il faut ndela ma image ya vile. Ba petit basiku, Ba petit basiku zarao. Tia ba image mwa kitoko one ke yonde vie. Bien na bango. Tia image ya bien. Donc il y a ça ça la bureau kwa barua. Biso na Europe to sebe. OK, très bien, merci. Tunawapenda sana. Mambo mazuri, sio mambo mazuri wa baba, tuache tabia. Kama kufanya avantire nyumbani Afrika, usikuwe fanzia hapa. Unarisha maisha watoto yako. Una maisha ya faye yako, unaribisha. Kama ulifanya avantire kule, fanya uliacha tu kwa sababu tunaanza maisha mapya. Kwa sababu tuliacha mafamilia kule, manyumba watu wanahusisha manyumba wanakuja Ulaya. Hapa sasa panga sasa familia yako mzuri, somesha watoto, tulisha bibi yako, tulina bibi yako kunyumba. Kuna wakati ile mama tutoki, mnatoka bibi yako Saint Valentin. Na bibi yako, na kama watoto wako wawili watatu mnaenda, mnafanya ambiance, mnaenjoy, mnakunywa nini, mnarudi nyumbani. Hayo tutaacha mama kunyumba, uende na mwingine na mtoto mdogo wa 13 na usha kama masekanta. Mnatuonesha nini si abiana? So kama tule mtoto mdogo, sasa mimi nitakamata nani? Na kuna namwambia mimi nikamata sasa bibi yako uliacha kwa nyumba. Ule mzee. Sasa mimi ule mzee sasa nyonya damu zangu zote zitaisha. Ni vitu muache wa kungomani. Ile mambo mimi visirani. Mimi sitaki hiyo mambo. Kaka David unasema wangusaribishe. Sasa tonto David unasema ba vieux donc nous on a discuté. En tout cas on a discuté, on a réclamé juu ya ba vieux. Bali ba vieux baningilaka watoto ya kidogo. Ndio kabisa. Ndogo. Raison ni kwamba anaingilia bale batoto juu bangali fresh, ça va? Ndio. Bangali fresh. Ameongeze damu. Unaona? Mais est-ce que bale batoto banaitikaka bale ba vieux ama hapana? Na kama bana baitikaka, abarezona kama bale ni basha kuwa basé déjà mzee na mtoto wa 13 ans abaendane, kitu gani amaneza tuma mtoto akubalie mzee wa 50 baingiane kimapenzi? Unasema nini? Ndio nasema kwa sababu ndio nilisema kwamba wazazi wanafundisha watoto vibaya. Kwa sababu kama mtoto anaona baba anaenda nje, anatoka na kimada kia nje, mtoto naye unamfundisha vile. Anajua
papa naoa mama naacha mnyumba. Sasa mbona iko nakalaka figa tunaendelea miaka pale mtoto sasa aona pale unafanya nini? Unamfundisha na ashapata papa kwa kumtongoza naye atafanya nini? Atakubali kwa sababu aliona mwenzake anatoka na babake na atatoka na baba mwingine. Ushamfundisha kwa sababu analeta ni hapa hivi kufia kwambia tuza monde anko monde benefice. Sasa yule mtu kama sasa vile hii monde inakuwa mtu tuchungi, kila mtu achungi faida yake mzuri apate ma conseil mama kajenga mafrui na mafrui mzuri sana. Sasa kama mtoto mwenzako mimi naona niko afie wangu ana fie wako kwa tungana kipapa na mbona uko aje moya. Sasa ule fie yako ule fie sasa ata mwenzangu mbona anavala mzuri iko malaria anatoka kipapa anaenda kwa hotel nini na pale vile sasa atarezoner na hiyo ule tunakuwa batoto uko free atatoka naye mwingine. Sasa ndio nasema baba tuache tabia hivyo. Tuache tabia. Mungu aribisha watoto wengine. Mungu aribisha kabisa. Sio vizuri. Alors kaka David mimi naona unagongea ba vie surtout au moment unaota kwa vie kesho mimi nawaza nao itakuwa ni vile. Na utapata ile njia ba vie. Hapana. Ndengi bato yebi ba vie mosusu ne balanda makolo ba ya bakulutu na wewe mimi utakuwa vile peut-être atujue tuko watu wa Mungu na watu wa Mungu abandaki mambo vile na kama unaaminia Mungu wako na kama mtu anaongea hivi yake inamaanisha mtu hayuko mwele mambo niko kama siku niko mwele mambo siwezi visema kwa sababu na mimi niko mwele njia na kama ninavisema kwa mimi siku hiyo njia na ni vitu kwa niumiza roho kwa sababu na mimi sasa nitakuwa na faida yangu na mimi basi niharibishie na mimi ndio siwezi penda niharibishie mwingine. Nasikia hata ba mama nao ngaza waatake nao kwa sababu mama nao wanatupatisha haya. Ndio nilitasema parce que mimi naona unasekamia tu kubavie sana kwa sababu mko unaogopa ba mère uko unaangalia ba mère fulani ba mère fulani una doser puisque unaingilia ba mère fulani. Hapana. Sababu ile tabia uko nayo watu yu. Hapana. Mimi siongelewa sibe wa baba tu. Mimi naongelewa baba wasichana. Ifu unagongea ba mère na vijana na wa mama. Wa mama nao mko na shida sana. Kitu gani mama? Mtulie wa mama. Nakuta wa mama baliteseka maisha nguvu sana Afrika. Wanahangaika na wanawake sana. Kufika hapa tu anafika Ulaya. Ashajua na iko na konte yake, ashajua na pesa zake, ashajua asema bwana wangu anitushilia kitendo. Bwana wangu ashazeeka tena. Bwana wangu anakuwa hivi. Sasa mbona Afrika uko na ukatalo bwanako? Na ndio kwa maisha nguvu. Bwana wako alamka 5 anaenda mkazi kutafutia huko tu kunyumba kitako nekala atuvuze franga chakula masomo watoto waende kwa masomo akuvalishe kila kitu unavumilia tu kimya unafika Ulaya unaosha kwa na karti unaanza kibambazi ya bazungu unatoa pesa inakushtua inakushtua nini? Pesa ni vitu tulikutana hapa. Watu wangapi walikuwa na pesa mingi wanakufa walikuwa naziacha. Badano wenyewe walikuwa na pesa mingi, waligombania nchi yao wanakufa wanaacha. Sasa kitu gani wewe wana mama, dada kinakushitula hapa Ulaya? Pesa. Afrika ulikuwa na pesa, ulikuwa unafanya imezi naishi. Hapa Ulaya na unakuwa sasa unapata usha na karti kwa sababu mama ndio kwa sheria, unaanza kuwa kumanki wanako, unaanza one wanako, unafanya hivi. Uko ndani unatoka nje unaenda kutongoza na garso. Ule garso hata kuoa hata siku moja. Hakuna siku atakuoaga. Ile pesa nyingi ungifaa polina wanako, ile pesa nyingi ungitengeneza watoto yako, unaanza patia ile kijana. Kijana anaenda kula nazikula, anapatia mwingine fee. Sasa uko na akili kweli? Hauna akili? Hauna akili kabisa. Ni kitu mnafika tu Ulaya umeshtukia kizungu. Labda ana raisonner que iko na akili puisque anayo akili yake ile mtuma kunia alipenda profiter kwa ile ya mtoto, peut-être mtoto yangana nguvu. Tout ça bla 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 donc si joue. Unaona kama yana akili au maya alipenda anani afarijike mwile ngambo nyingine mimi sijui unaweza kuambia ni bien nguvu a comprendre bien. Unajua nguvu ona si ba Afrika tukadanganyika sana. Unajua hapa Ulaya mtu iko na ikala maisha yake yote na kifa ndoa ashazeeka. Ni kwa nini? Ni kwamba bazungu shajua tu hapa na mke ni watu wabaya. Nasikia? Sasa si mama wanakuja hapa na basi mimi nishafika Ulaya niko na pesa zangu ni ndio baba hawana nguvu. Hawaridhishi wa bibi yao. Anapenda kidogo. Ule kidogo ndio atakuridhisha. Me usiwazie atakuoa.
nasikia hata kuoa wewe mama kwa sababu angana nguvu zake Wow. na apenda kesho mie nipate fie ni fafa yangu utampatia pesa unamuzia manguo viatu anapendeza me hizo franga unampatia anazikula bure hata kuoa ndio atakuridhisha me maisha yako utaweka tu vile vile sometimes akupatie ugonjwa mama sometimes wewe kijana wewe akupatie ugonjwa sasa inamaanisha nini nakuta maisha Mungu arudia tu pale kusema hizi franga niko nazo ndio hata mwanangu aniridhishi fanya si kazi yako fungula business yako uenda Afrika jenga au hapa fungula business hapa boutique nini ile franga yako pale kuzipana ziendeende na unakuta maisha yako na kile tu vile vile kumwisho vile vile tutembee mainchi na tuwaze na tuibie wengine wetu kukutana hapa mzungu kwa hapa ndio unakuta ana nyumba na nini me anafaa mambo zake anafaa nyumba yake anauza nyumba anafaa vitu maana mesie ba mama yetu wafika hapa ile franga manza pata vijana akipata lara anazipiga anasema nguo anapatia mwingine msichana na kisa ile faida yako wewe tunaharibisha tu bure bien sûr hakuna kitu utapata sasa kaka David kama utanisamee unaweza kufunga macho kidogo unitajie jina ya mama umoja na baba umoja unaiwa mweko na ile tabia kwa msao tuangalie tuza mtembelea tena tukamhubiri unaweza fanya hivyo hapana mimi siwezi fanya kwa sababu haufunga macho tu si subiri mimi siwezi fanya hiyo kitu kwa sababu mimi nasema hivi siwezi sema kitu kwesi kuona na hapa tukia hapa leo tuseme majina na ulisema pardon ulimaza kusema hapa nyuma hapa kama auditeur balisikia bien banasema ulisema que il faut kusema bitu na épreuve una prouver batu unasema keniko unaongea ni ukweli unaonesha ukweli njoo yenyewe unasema wewe mtu wewe ulifaa vile wewe niko nakuona wewe niko nakuona utaniona leo kamera ndabitobo ayo tutasikia unawaambia vile na njoo maana nikwambia mimi nakuja vitu mpya si mimi naingia leo na njoo utakwafika mimi nakuona tu na bibi wa mtu nakwambia huyu si mke wako huyu si bibi yako acha uone bibi yako na kwa sababu masiku unakuta ngomani mapenzi yote yanakuwa kufete tukutane kufete tunaenda kufete sasa nitakushangaza mimi nataka kwanza waambilie nakuta huko bia watu na kuwa fie mdogo na kuambililia bien na kufikisha ndio maana nakwambia sipendi ile mambo tena ya polemiki unasema tu kitu una raisonner tu una créer hapana mimi siku kwa mambo ya créer namba kuonelea pale naambia mtu na mimi nitakusema kesho nitakutia kwa YouTube na mkomesha kwa kesho hatarudilia tena très bien OK merci beaucoup kaka David naona time unasonga mbele so natani kuache wende ukamate à lire très bien alors puisque déjà mina wetu kwa hapa mkazi donc il faut tunatumika batu ba sentir bien que tunarudia mosala et puis bataona que tuko bado tunatumikaka alors si you kaka David ningekuuliza tena bien que journée yako ya Saint-Valentin ilipita wewe na chéri wako et puis chéri wako ni nani mulifete na ile journée ya Saint-Valentin donc batu basikie bien. En tout cas mimi nilienda tu pale mimi sina sheri na subiri sasa nikwambie si mimi naongea hivi size mimi hapa mimi sina sheri lakini nilienda pale na rafiki tukaikala pale tunakunywa kwa sababu tuna mapenzi ya masiku na vuruga watu mapenzi hakuna tena inakuwa tu profit rafiki wa fille wanaume tu wanaume waine tufika pale kwa Saint Valentin tukaikala pale chupa zetu kidogo sisi tunapiga kamvinya kidogo mbo tunaikala pale tunapiga story tunaongea tunakunywa tunacheza muziki ndio tukaona mambo yako yapitika pale tukasema no ça va pas OK kwa mambo endelee mwili marketing très bien mnamusikia bien bon anasema ana chérie anasema ana chérie mais malheureusement mnajua Facebook yake haina problème mcheke mwende website Facebook ama Instagram ama sio Facebook ishafunga kile kwa sababu naona hakuna kitu hakuna mapenzi tena mwi dunia hauko ku Instagram inaweza kuwa lakini ni vitu ya ni secret yangu yani naona tena non Instagram yako secret ni kitu kwa internet boss wa wire tout le monde on le voit donc David ni mtu wenu ni star iko artiste na mbo iko ni acteur pia wa Kugrat Production il faut muangalie bien ma film zetu tushacheza
bane penge iko ndani, pesa ya watoto na bieupe bilu wa mbuzi. Alicheza tena bieupe donc ni acteur. Et puis iko na rôle moi kawame mule puisque ni mtu anafanya maquillage, hein? Donc il mascara, hein? Ana maquiller. Donc chez bote basta ko na beauté, donc yé mtu asala ka ba maquillage wana, ba beauté mtu a créer ba beauté. Na donc bitu yote kusuka, hein? Donc il faut unaambia watu kazi unafanyaka. Ndio kweli mimi kabisa hapa ndo kazi yangu. Shangu tu nataka kusukwa, maquillage, makucha, plant nini. Ni contacter, utafurahi. Utapendeza. Yeah, utapendeza kabisa. Black David, sijui hivi tunatamalizia, tunabakia na quelques minutes, alors sijui kama una ba conseiller nini batu yetu biko banatusikia bien, donc banapenda basikie conseil ya mwisho et puis tuangalie vingine. Bon, conseil mimi tutasema ngamba wa baba kwanza, wa baba tutilie. Tuache ile mambo ya kupita pita wanawake wadogo kwa bibi wenzenu, sio mzuri. Tulia mfaya kama ulishaoa, tulia mfaya yako na muwazi maisha kesho ya wale watoto mko nao. Na kama unaona hujaoa, tafuta bibi yako mwenyewe unapenda, usiku ulipenda unapenda roho mbili, kesho inakuwa mangumi na kwa nini mkatale utafute mwingine pembeni hapana. Kwa unachagua umoja ni umoja na upendana ule na muishi naye. Takosema dada nao wadada muache tabia baba biko wanyo tu na damu tu. Damu itakuta kwanza pena baba aseme natafuta pesa na kumbe kwa kunyonya damu zako zote. Damu itakuisha mwili wakiwa mavoto mnakuwa kauka tu. Nakuta wanamke wa Denmark wanakuwa kauka. Hapa tuna sante. Jani Mungu atawaramia vibaba. Mbona kunyonya damu zako zote? Damu inaenda wase mbona mimi sinipaki mimi sina ile bata dia mado. Kumbe unaenda vamia vibaba. Bibaba unakaa pale acha nitafute udogo jua nipate damu. Na wasema acha nipate pesa. Kumbe unakuwa maisha yako. Siku unaona na jene kidogo na kuna mangumi na kwa mbona uko hivi. Ularisha maisha yako mapema. Naomba tu mama na mwache vitu, ba mama na mwe. Mungu watoto, Mungu wana kunyumba. Mtulia bwana yenu. Waza huko mama, huko mzazi wa wafi. Kwa hiyo shafai ibada, bitakurudilia vile tu sepe isiba. Tu sepe isiba. Sio unafanyia mtoto nani wa mwenzako, na utafanyia mtoto wako vile vile. Binakurudilia wewe ule. Unaanza mtoto wangu tulii kwa sababu ulimonesha na wewe ndio ulifanya ile njia vile. Na binakurudilia unaanza lalamika. Tulia kunyumba, watoto wapate mfano wako kesho nao wafanye maisha yao mazuri. Ndio vitu maana. Atuache ile kupita pita kwa baba, kwa watoto, kwa nini sio nzuri. Ile franga ungitengeneza ufanze faya watoto, ufa vitu vizuri kwa watoto, unaenda patia kajene. Je, katakula kabisa, katauza mango yake manini na kesho ona mwisho wa mwezi yafika le 15 aona pesa. Na hata kupatia pesa. Bongo, nataka kila siku nakuwa na ndio nakupatia kitu na bila tuache. Unajiadresse kubatu yote ça va. Mina angalia surtout kwa batu yangu ba Congolais, hein? Ba Congolais ni batu yangu mimi nishabazoea sana. Nisho naishi banaishi depuis kule kwetu, hein? Depuis kwetu tunakulanaka kule, una comprendre? Tunakulanaka depuis kwetu, tunakuya huko kuinchi ya ugenini, kubageni donc à l'étranger. Tunaendelea tena kukulana. Una comprendre? Sasa ile tabia ile sizoe kuiona kubatu ya Kenya. Ndio. Sizoe kuiona kubatu ya tujue ba South Africa. Sizoe kuiona kuba wa Tanzania. Banya Rwanda. Banani ba unaona? Kuba Congolais. Mimi nakuwa ile kitu sana. Sijui inawaka nijua nini. Tukifika huko kwa batu tunaendelea kukulana. Polémique angalia donc giso nasema kusengenyana, kutetana, kutukanana. Ile yote inakuwa surtout chez ba Congolais. Joma nisema mimi naangalia surtout kubenzetu ba Congolais. Donc mambo ya polémique inakuwa inakuwa na picha mwa mbaya sana. Ba Congolais faut muangalie bien. Ile mambo ina polémique inakuwa na picha ya mbaya mubatu. Tu vois? Inakuwa kama vile mdogo anafaa polemike na mkubwa, inafika mu niveau yenye anamanke.
anamkosea adabu, tu vois. Donc déjà inakuwa munyamu, inakuwa munjia mubaya. Bon, polémique inapishana, kuko polémique njia mbili tonton David. Donc unaweza kufanya polémique munjia yenyeko negatif, unafanya iko munjia yenyeko positive. Sasa sijui unaweza kufasiria batu kidogo hapo juu. Sema polémique. Ya, ndio sema kidogo kuhusu polémique kwa sababu tukaona watu wenyewe wanaongelea polémique kwa size. Yeah. Kama tuseme hawa ndugu zetu wana ile mambo ya tuseme mavazi. Ndio. Na mtu anavaa fresh labda anaenda sanza pale muongelee ampatie ongera anaanza msema mabaya. Yeah. Nasikia. Nakuta mwingine anavaa vibaya pale mmoja ewa mbona unavaa hivi fanya hivi au vale mzuri anampolimiki magana anaanza muongelea mbaya. Ndio. Ile vitu sasa tunasema ni chuki. Sio vitu vizuri. Yeah. Na kama watie uko journalist ama tafa mambo polemike fa polemike yenye iko kweli. C'est vrai. Na ufanye mambo yenye iko magiko inanyoroka usikwaze mwingine. Mama mwingine asikie mbona huyu jamaa anaongea hivi. Na kisha jamaa anza kusema huyu jamaa anaongea hivi unajua nini inakuwa rankine deja. Ni kweli. Hata kupenda na labda mwingine hata kuchukia, mwingine hata kupenda vile. Ndio kisi maisha yako. Lakini kwa size sisi tunapenda tubadilishe. Nasikia. Kwa size wakuta tuanza kuongelea sasa vile hii tulikuwa kwenye party moja hapo wanasema Saint Valentin. Saint Valentin hapo wakungoma tupatisha sana. Na inabidi tubadilike. Yeah. Tubadilike, tuzidi kubadiliki kwa sababu sasa hii sasa vitu mpya. Yeah. Miaka mpya na mambo mapya. Mambo mapya. Ndio fresh. Yeah. Siko turudie tu nyuma tutaishia wapi? Hakuna maendeleo hata moja. Ndio. Lazima Saint Valentin ilikuwa kama ni jana hapo. Nakuta Saint Valentin kwa maana yake nini? Watu wanaiga kusema tuige tu Saint Valentin. Wajue wenye Saint Valentin wanani? Na wenyewe walitoa ile jina Saint Valentin wanani? Yeah. Na sisi wetu hatujui tunaiga. Ile kuiga yetu tunapitisha sasa kipimo na wenyewe walitoa. Yeah. Unaona? Saint Valentin wanasema inamaanisha mapenzi, watu wapendane, kila mtu na mpenzi wake. Yeah. Lakini kwa saa hizi wakuta mtu kuna bibi yake kwake. Si ndio mpenzi wake? Ni kweli. Anaenda na bibi wa mwenzake. Ndio anaenda naye ku Saint Valentin. Hiyo ni halali kweli kwa sio wa Afrika. Eske ni kweli ulishabiona bi? Nishabiona. Ilikuwa jana tu hapa. Mtu kwa bibi yake kunyumba. Yeah. Anaona rafiki yake haiko, anaenda kamata bibi wa mwenzake. Ndio anaenda ku Saint Valentin. C'est vrai? Eske kubazungu ndio maana Saint Valentin hiyo? Amaji mimi ndo napa niuliza wakongomani mniambie Saint Valentin ni wawili wapindanao. Haiko ukamata bibi wa mwenzako ndio ndio ku Saint Valentin. Ni vitu yenye bilishtua sana. Kaka David kama si ya kukata Saint Valentin leo tunaweza wish leo kwanza wish ba Valentin tunabambia happy Valentine's Day kwa wale wote wapenda nao. Et puis kama tunaangalia Saint Valentin jama journée ya ba Valentin ni journée ya ba wapenda nao ba amoureux. Ndio kabisa. Alors gisi unasema pale ke mtu nakamata mke wa mwenzako ndio nenda naye ku fête, mwenda fêter donc journée ya ba Valentin. Bon, mimi naanza kwanza ile effet ya kusema wewe bibi ya mtu utoke na bwana wengine. Kuko wako mapenzi pale katikati. Ndio. Alors wewe mwanamke mjipermettre kwenda kupendana na mwanaume wa bibi ya mwenzako, mwanaume wa donc bwana wa mwenzako par exemple. Mko ba Valentin. Ndio mnapendana? Hapa. Hatukubali. Hatuwezi kubaliana kwa sababu unajua mtu kama wanasema Saint Valentin, journée des amoureux. Inamaanisha wale wawili watu wanapendana. Yeah. Niko na mpenzi wangu mie na huko na wakwako. Ndio. Yeah. Siwezi toka mie nimwambie bibi yangu mie sitaenda ku Saint Valentin, mimi nitaenda kufasi kutembelea mwamba wangu example. Ndio. Kisha mimi nakuja na kukamata bibi yako. Nenda naye. Utafurahi? Mimi sitafurahi. Utafurahi. Sitafurahi kabisa. Ama wewe unakuja na sasa unaona ule jamaa yako haiko. Demo anadanganya. Oh, mimi nagonjwa leo, sitatoka. Kisha mshapanga misio zenu mnatoka mnaenda kupata. Sasa hiyo ni maendeleo ama mnaleta chuki ama mnaleta mambo gani? Kwa si wa Afrika. Ni chuki. Sasa hiyo mambo ni maendeleo ama tuseme ni kitu gani? Ama tuseme mimi nakuta na bibi yangu. Nishakuota utasema mimi niko mtu mbaya.
Hapana. Ama nishafanya kitu kibaya, utasema niko mtu mbaya. Hapo unapigania droit yako. Si wakongomani tubadilike ndugu zangu, tubadilike. Tuache ushenzi, tuache unyama. Ila kusema ile kwa sababu tunafika hapa, mwasi aza kitoko unaanza angalia tu matako ya bia mwenzako. Na uko na wakako mnyumba. Ile mambo tuache. Ndio. Tuache kwa sababu tunafika huku kila mtu anataka tafuta maisha. Ni kweli. Akataka tafuta maisha, kila mtu anaangalia na maisha yake. Kwa bibi yako na watoto yako. Na mwingine kwa bibi yake, example leo ana mtoto, umwache vile vile. Yeah. Ule mwali ule anakutoshelea. Kwa sababu bibi yangu na wako ni kitu hiki. Ni vimoya. Kila kitu kile iko nacho kumwili, ndio bibi yako iko nayo. Yeah. Na kama ulimchagua kumuoa, muoe vile vile. Yeah. Isiko sasa mimi wangu namvalisha mzuri, iko na magwedegweda kabambi, unaweza kia mpenda. Kwa sababu hii masiku nakuwa system ya dama ado yani. Yeah, tabia mbaya. Naona surtout angana kusia ku négativité ya polémique et puis aliingia déjà mwile mapenzi. Puisque ba Congolais mingi hapa kisi mko unaona banakuwa nafanya banacreate polémique mu mapenzi, mu love. Donc ile effet ya kusema uingilie demu ya mwenzako kupingana na donc unapingana na mwenzako kwa partir ya demu yake ya ama mke wake, bon inakuwa déjà polémique. Donc Saint-Valentin jo tonto anabengilia nayo, donc kaka baeleze. Yani ni vitu niko na kanda moko ya kusakana te. Niko kolere, mesiku mimi nitawaka mimi. Nitakata watu matako na mpanga kupe. Kwa sababu unakuta watu ndio tuko na wakubwa wetu hapo, wanatuzidia miaka. Wanatoka Afrika hawajafanya mapenzi, labda hawajawahi kuenjoy. Yaani kwenda kwa mapati, kutoka mademu kutembea. Nafaa tutembee, nafaa tufanye mapenzi tungali wa vijana. Na kama unasema mimi najangaji kuoa, uo mlipenda. Isikuwe ujana na wawa, kisha nafika Ulaya, unasema huyu kumbe hayo kitu napata ule totozi, wada totozi. Ile ndogo ndogo ile inangara, unakuta bale bangali fresh yani. Unaona? Sasa ule bibi ulioa, unamwazia nini? Sasa unatoka na mwingine nje. Yakishaenda kutoka na mwingine. Tafurahi? Hatafurahi. Sasa bakubwa wangu tutulie na bibi zetu. Kama unaoa, limoya na utulie kwako mnyumba. Na mwingine akishaoa, anaoa na atulie na kwake. Isikwe unatoka unaacha mnyumba, hii masiku anakuwa anaenda kufeti. Kumbe anatoka anaenda atoa bibi mwingine kule. Bwanangu naenda fasi fulani. Kumbe atoka na bwana mwingine kule. Haiko mzuri sana. Watu wakazumu kidogo. Usikate. Kumbe anaenda toka na mtoto mdogo kule na acha bibi yake mnyumba, na yule mtoto anaweza kuwa sa mtoto wake. Hiyo yote ni dhambi kwa Mungu. Yaani ni makonsei tu, unagusa huko unagusa kule. Unakuta mtu akufanyia aventure kujene yake, anakifanyia aventure kuuzee. Tuache ile yote. Yote ni matamaa tu. Unaona? Sasa ile neno njoo endelee na upale. Sasa ile vitu tu ni mambo moja tuache sana. Ile endelea ilikuwa sauti ile ulikuwa na yulu ndio ukatijuu ni pale. Unakuta mtu akufanyia aventure kujene yake, action. Unakuta mtu akufanya aventure kujene yake, anafanya aventure kuuzee. Hiyo ni mambo yenyewe haiwezekani. Miaka yako ishaenda. Tulia sasa na watoto wako, familia, uwakumalishe, wasomeshe, wapate konseya mzuri. Nao kesho wafike ile wakati ya kuoa, ya kuolewa, nao wapate faida mzuri. Kama ukishona baba anaenda nje na ule udogo, mtoto naye unamfundisha nini? Unamfundisha na afuate vile vile. Na akafuata vile, utapenda mpige, umumankie, mtukane, malaya nini, na japo wewe peke ndio umemfundisha mtoto. Ile vitu mwa wazazi muwaze na murezone nani maisha, kwa sababu kwa sasa maisha hii ya Ulaya watoto wanaharibika sana. Na wanajifunza kwa wazee wazazi, kwa sababu mtoto sana mzala anaangalia siku apiga simu na anasema baba yangu anapiga simu hivyo, anapiga baba yangu anaandika hivi na ataandika vile vile, baba yangu anamanya kompyuta hivi na ukishaenda kufa malaya anakuona na atafuata vile vile. Sasa unamfundisha nini? Haiko vitu mzuri. Mama na nyie.
Endelea atakata kule kote ba mama na nyinyi mwache ukahaba. Sisi tunaenda kwa baba kwanza. Ongea. Usikunya bora ya Sasa ndio pale amini. Ba mama na nyinyi mnapenda watoto wadogo ase baba hapana nguvu tena mnyumba. Oh jeune wangu mwana 13 unampatia mapesa zote zenye bafanya ma projet. Nashukuru sana. Nasema asante en tout cas kwa kuwa na wewe tena kwa siku ya leo. Donc j'espère bien que ba tu yote bana kufuata bien, bana kusikia bien. Donc naamini ke bana pata lenye bali pashwa kupata leo. Donc encore une fois bana sema nini ile happy Valentine's Day. Donc wapenda nao bote ba bizu ya trop sijui unaweza kubasalimia bawili batatu ambao unapenda bawili batatu afu tu nasalimia jamaa langu anaitwa Jemersi Ngandu kapa pamoja mke wake Safia Abduli. Naweza salimia le grand papi na mke wake Francine Ngandu yuko pale Yoring, na tunamsalimia Kukere wa Kukere na mama mke wake pale anatulia kabisa, familia nzuri sana. Na pamoja wewe journalist wenzangu Joba Flow certain mfalme merci tonton. Ouais, donc merci beaucoup batoto ya Mungu. Pamoja mama yako pale watoto wazuri, watoto wa Mungu. Na furahi kuona familia yako inatulia. Maana patia mama mapenzi. Mapenzi. Na love. Na furahi si patia mama mapenzi, mama anakupatia. Ndo maisha. Ndo maisha. Nana? Mais d'après tout mimi niko mpenda nao. Nana bwana. Quelqu'un qui c'est l'amour, donc biso sio tunaongoza mapenzi. Donc si mapenzi haituongoze. Donc tala kabilo kwa Valentino banini tutabaletea tena siku nyingine sije ya Valentin. Ni batu mko na fête journée à Valentin ni na nini, il faut mouiller source à Valentin. Kabisa. Source la Saint Valentin ilianzaka wapi? Ilitokana na nini? Nani alianzaka? Donc kama tunafete Saint Valentin, tuyo source yake. Tunaya bien que ni journée ya mapenzi, mais ile journée ilianzaka depuis quand? Na wenyewe walivote ni wanani? Nani? Donc tutabalete next time mtaipata na mkumbuke bien niko hapa mfalme Joe Buffalo, donc na Block David ni journaliste nous pia na va présenter Léo que il faut mouiller que tunaingia na attaque. Alors nita profiter kusalimia kwanza ndaanzia kwanza cameraman wetu mtu mweko nyuma ya kamera pale tuko na DM tu mtoto wa mama mtoto wa Mungu, donc tunampenda sana et puis tunamremercier merci beaucoup monsieur. Nitasalimia ba membre yote ya Kugrad Production, donc mo sentir bien que tunabapenda. Et puis ba chéri ya USA tangu na lobby USA namoni kuna ba Sifa ba Magi namoni ba Stella namoni donc trop baleki mingi banapita. Et puis nashuka mangambo ya Canada